देखिए ये हमको दीजिए हम वीडियो हमें जाने का ठंड रहेगी काका जी आप पेमेंट कर दें। एक मिनट वो वापस चाहिए लिया मोबाइल दे इसना दे दिया आपका कितना 5 आदमी चार ही हुआ। हम क्या उठे क्या हम उठे क्या हम उठे क्या आपने तब अगर खुशी से देगा 100 200 चलो हाँ फला देबो फला देबो चाचरा चले जावा বুড়োকে আমি দিব বুড়োকে দাদা আমার হাত ধুয়ে গেছে ঠান্ডা লেগে গেছে করো না তুমি করো পুরোকে করো আরো বলছে বসো করো করো তো ধরো তো জার্সি করো তো আমি মারবো স্লিপ ধরো না আমি স্লিপ মারবো ভালো কি হবে দেখি তো হয় না তো স্লিপ তুলে ফেলছে দাদা ও করবে দাদা ও করবে বলে ওরকম চেষ্টা হবে বলে একটা করে আমি করবো নাচবো जैसे আমি নাচবো আমি তুমি করছো ऐसा करो।